Weizar Khurz nartsilikesh tabazun gautna baster savga sauti makum kum efir informasyon ravaq dabun studi gabarate Irina Raydianol sbirtay ravaqda sayrak dartsi matıl. Kuda khastirset patsa khadun budjet sıfarstet almavına faset khisa wadrabattı. Nerekundu man tam gaska arast khazartta kuda khassaun arasta dun kustata. Razgafaltar zonadun arxaydıl fasaydax kanin vaqtsa sıvallat tisfaldistadun kustata festival. Kuda khastirset ivgodaza patsaxadun budjet stay khisan zakunu proyekta svidarkanin ama ender axşyak farstatıl naxasset xisava deradun rabattı. Xatsiraystan neysen kurtlar. Խիսավը դրաբատը ֆինանսը մինիստրը խաստախաստ կանակտը բլտը խղդրատա դուվամին դուան ֆծագամ ազը պատսախադուն բյուջետ կոդը խաստերցը դուայթը խայ ոյ ֆաստախիցավը դուանք տարկասստն ուջը ցալդար ֆորս մավեդամստվայ կոստեֆադել վդոն խսան ֆինանսը մինիստրա դուագավարտ ամավեդամստվայան բյուջետում պրոցեսը խիցան խայադիսաջը բորտարատը նֆադել տրանսպորտոն լակատայ պայդականն նսանան անաման qavagu պատսախադուն բյուջետը սուբսիդի тарахицան կանն. На решение правительства Республики Южная Осетия представлен проект распоряжения правительства Республики Южная Осетия о предоставлении в 2022 году Республиканскому государственному унитарному предприятию Управления автомобильного транспорта Южной Осетии из государственного бюджета Республики Южная Осетия субсидий с целью возмещения части недополученных доходов или части затрат, возникающих в 2022 году в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским, пригородным и междугородным маршрутам. Прошу правительство поддержать, оказать содействие предприятию. Федебастен айвадама культурай раст мастер бавард кай бахастой войты хай культурай министр засети жанна ралавет пасахадун драмун театр айвадун кухтаряк канак цуцаты тамирлан ама пьеса фастагов дисана автор остата аланан пасахадун хорзахтараттын инициатива има. За большой вклад в развитие театрального искусства представляю на награждении почетной грамотой правительства Республики Южная Осетия. Это Дзуцев Тамерлан Ефимович и Остаев Алан Бедирович. Дзуцев Тамерлан Ефимович, значит, за постановку и за режиссерскую работу по спектаклю «Последний свидетель» и все остальные спектакли, которые он ставил. Очень бы хотелось, коллегия Министерства культуры приняла обращение к вам. Надеюсь, что мы его поддержим. Второй, Устаев Алан Бедирович, это артист вспомогательного состава нашего театра, но это все делается по его произведениям, по тому, что он написал «Последний свидетель» и ряд других произведений, которые были поставлены на сцене Угостинского госдрамтеатра. Խիցավը դուանք թամոս վիդար կոտե անաման qavaqsat salon strahkanını forste fadil xitsan zakonadun aktam even zinette baxasını fadil zakonu proyekt haftamadzau rayon administrasi sarglavacı xadivak xotaytalan yakoste binatay sari barkayersid yaxifan domagaska vısı forster. Gobostagun da geotaksana gasitarsen informasyon ravaxt abun. Birabinun tenfaxuz derudistise sardı vavertem. Negurete razdere bigazaumet fabrikaya binata ares savduwa biravelazgun xazarım. Am kustetanır tekestise temanı. Xarzarız tersevzen bestakhay alfen bulay terituri der. Arajcata arxayt binatı fitana vatxasak çirt quterigina. Ცხինվալը ռազդարը բիգազոմատը ֆաբրիկայ բնատը ացած արաստրցավզստը դուվը բիրավալածգուն ցարան խածարը ոդունայսայու արաստատների դեգանու ֆավնկուս բաստը խայմա բայուերցդստը ապատ կոմունիկացի տադար корпус общий строительный кустафеста так касаем идея отделочный куста плитка в общем кафель варам ванаты санузелте маш поклевка дарсавер штукатурка базад именно по площадке. Штукатурка, в принципе, 95% цветов. Канам что такая шпаклевка. Плитка дар, выдар 60% где-то в Орду уже. 60%. Мы видим, как костасаем цивилдар. Полным ходом. Նրվեստաջը թակուշտը արվնալ տոյ ֆատիրտը միդակ կոգուն կոստտամ, ամա սազարդը իս սարդը կարում մասաֆավն.
Sta kadar kuzun zo malorta na rasta sazlage malorta и daslage десто дуодаса плиточник тест штукатурта dar нам фантаслage тав штукатурта кузенс. В общем, алокостер. Сантехника, кост электрика, кост камеразетка таваренс. В общем, окончательный уже проводка у играгается тауфала. Так уже малорка фаста уже розетка тадарваренс. Ал выключатель-то в общем, midagi kosta polnym ходом савец. دکاک بسته خواهی آراج تسامات توی تبرم ولاد جوونگ وی در روزن فونز ولاد زگون اما آسم افود مفعول زن آغاست بن و سیور استجمع کوشت تا آرخاینز بسته خواهی مکامونیکاتی تباوزن اما ارتب ولاد زگل در سردن کست در با کننل کست تا خست کنت سگات ایرستوینک آرستادون کامبانی استیم یوک اما سکوشت تفل در تاسته بنتون سرجتن. فتسا корпуста من اول تو خدک پیاتی اتاجا مایم سپار اتاج فیستم پیاتی اتاجا مایم Alsmaya kerom sofers pятый этаж дархом фавам сте уже валла парапет ма крыша хабартакен дастам удус кустакен дастам уже ма удома налавам мидагай кустаса уидар дон стоякта канализации стоякта стема укрепление балконов ускостай электропроводка на 2 этаж уже конду ма Юду куда корифаста уже андер штукатурка райдайлистам. آت بسته خیت در روزست گبات فسمرت ونگل آرست سران خزر ترس دست بدو خزن. ابد انا من قوق آرست دو نرمجته آرست دو فیرما استیم یوک او افتونگ. بسته خیت در روزست فونزوالات زگون اما فینه فونز بخیزن تیمه. سیست آمات سونز آگوری دوری کتسو تنگ فیدار. آت بناتما نوج در آرست سونز دو بسته خای و دو نسایی و زن سپار بخیزنیمه اما دکاکتا یو بخیزنیمه. و دو خیتن کنزست سپلانی رفقه در اما اکسپلاتاتیمه لورد ارتساوزست دو امین دوان کگمازه خرزار است در سوزه میکرورایون آلوارس تریتوری در اما آفتمه آس بنات فزنزه نوک میکرورایون یخی اینفراسترکتوراییم چرت قطعیگینا کوست آیدا ارسویت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبون Ախկադերսդ խիմեի սանսարտիրով կգանան սենտր ոյ բայգում պանդեմիայի ֆեստիվագան ամա դուխտրտն խաստամ գասկան նրթակկան ռեսպուբլիկայի վավը ռուստա բիլուն ռնչնտն մացդեր բերեք ֆեկատտր ֆալավումա աննակասկե ყვամա վտեր қақատսավոյ խիբա խիզնը դումենթա Koronavirusun nizoaverner Respublikaya usta bilun. Walzager balawdime fakat der rınçın ta ama rınçın domaçi baxavt ve donnemat. Uma gaska ximai sensartirov koganan center katsabay pandemiyay festivagan axkad irtsid. Duaz maçis fidar o kollektivu immunitet faqat rınçın tenemat fakat der kanenen banusan kuttu doktortam. 4 апреля мы закрыли приемно-сортировочное отделение, потому что обращаемость у нас гораздо снизилась. На данный момент у нас амбулаторно наблюдаются 2 пациента с положительными тестами ПЦР, и все стабильно, относительно стабильно все. В инфекционной больнице лечился 1 пациент, и пока цифра не увеличивалась. Горат poliklinikaya fıtsagvalazıcı dartlar çağı vaksinasi. Apad berekkenin temgeskenleri rastacı xorzafonu xibaxizinin ama vaksinasi ra çavnen. Vitexe ana men qavagu fadıgun doktorma baxadın ama analiz ta'rattın. Рекомендуем сейчас в период спада и затишья заболевания пройти вакцинацию. У нас есть все необходимое для этого. И, пожалуйста, любой человек, который изъявит желание пройти, мы ждем. У нас, конечно, идет мониторинг этих пациентов, которые провакцинированы. Наш врач-инфекционист, она очень четко отслеживает их. И вроде бы никаких у нас ни побочных действий не было, и все переносилось отлично. И потом по проверке антител они были очень хорошего уровня. Dartlar nevast magaska ox çav respublikay serjeten dispanserizacji. Ume valday maskar çav covid çiferençin vedun analizi notlar. Vedunan arast dertsit nevast katsma gaska saskarın doktorta. Axamrınçin tabaqa varaqtar analiz tarattın. У нас идет диспансеризация населения, в том числе и постковидная диспансеризация тех, кто переболел ковидом, поэтому у меня просьба к населению обращаться к своим участковым терапевтам и проходить активно диспансеризацию на базе амбулаторно-поликлинического центра.
Festag bunte veresiag informaçioy sayt telfazın informatsizaga may fevdme ama yuni raydian nugas tengozen az virus. U magaska gadanis ama rinçentenemet fefildara na Respublikay der. Baliginiga doktor kudbanasan kutta u magaska rinçendun sattaw rinçenteraysimma ama kubaqa ve tanuga ximeysen sartirofga ganan center skusen kanem der. Çet qoteligina pliteyana ostat zawer informatsiyon rawacht. Abun. Хусариристона эмбестектен Россия Федерации эмбестек Дина Драйсена qottag фахуматек деркенен асы фарсма аркастаут патсахадун думае. Эмбестек Дина Драйсена уагаверт видарсау Россия Федерации президенты в наффе бендурил. Պատսախադուն դումայ խadbar պատսախատը ցադիսը բաստատը qottagten Евразия интеграции ama эмбестектима босинят фадел комитет бовно факутто. Самай истерсао хусари рестон эмбестектен Россия Федерации эмбесток зинят фахоматек дар гунду гавард магаска ройсен базард с ратификации кен фадел закон проект. В России фасарайн qottagte министр Хадиваг Андрей Руденко ацы документ рахотта афонел гахсаф нероваре. وراسيان اتساقي داريس بوزيتيفون بونفاتك اما نظر دناي يفايفن خصار ايرستوني ما بازردن سانو ام بستك تبارادون ستاتوس اربستون كنن كاتستان وتسي ورستاجيس دو بسته ام بستاك زينات ودون نمت سوسيالون يفتونغات اما افساتون خست كان فرصت هدر بازرد با فسترسد دوامین دوم فتسگماز دون ام سنتابرم وم زرداو زرگا ایو بسته ام بستکتن سابونو څه بسته ام بستاگادسته و امرنق اندر بسته ام بستاگ زیناد رایسندر خوساری رستون ام بستکتن کتل سخست استاساس باریس و رسی ام بستاگ زیناد فخومتک در گوند و گورد مگسکه رایسن فدل کردیات بادتن امبستاگ زیناد راتن و آورتا یا رایسن تخی کردیات بادتن فتکما بافدیسن صداقو منطقه و دون نمخخت اما کردیات تمرکسن فدل و گورد بلورد کنه و رسی فدراسی پریزیدنت. تدت روزا کدو تلالی انفرماسون را اغدابون. آخر زوت زونادون آرخایدل فسایداخ کنن و اینسانن نم وقت سوه سوالت سفلدستادون کستت فستیوال ام خادیسن سرایدیان نما آستو کاکلست آخر گنینکتم. تیما در ترکنزن نواتخ سکوکویت آنجیلا. سوالت سفلدستادون کستت فستیوال وقت سفنتسن فیورالی فستمه و یاوازن قب بریس را راز مکوتا سوالت سفلدستادون گالوان اما آتساز وی وقت سو رسپوبلیکون ام وزادل اما ینسانو آخر گرینکت زونادون پرایکتون باسکارنادون آرخایدل فسایداخ کنن گونگورس پروگراما و قزدگ اما تخایادیسنس افدای آخر گرینیاگای فلدر کدگورت آفتا قوت سکولاتای در. Самая популярная тема – это у нас, наверное, радуга среди маленьких детей. Очень много работ на эту тему, и они не похожи друг на друга. Виден детский поиск, детская рука. Многие работы из сельских школ написаны от руки, это тоже похвально. Есть темы так, выращивания фасоли, петуний, что касаемо там каких-то таких других растений, наблюдение за своими домашними животными. Есть такая секция «Все обо всем», где есть работы, там, начиная с истории возникновения шариковой ручки до карандаша простого, который не такой уже простой. Совсем разные темы. Показывают, что дети наши стремятся к исследовательской деятельности какой-то. جوری و اکتاخر گرینکت کستی مبازون گوزست سیکسیون کست ترستجم فستیوالی و لاخیز زوتا تا فبره گوزست دواد از نامیناتی مگسکه. На каждой секционной работе у ребенка будет возможность представить свою работу в виде презентации и защитить свою небольшую исследовательскую работу. На пленарном заседании дети получат свои сертификаты, грамоты и призы. Дети у нас участвуют, дети в двух возрастных категориях. Это начальная школа 2-4 классы и средний образовательный сегмент 5-7 класс. آخر زاوت از کستن رافزرستوی آخم دیمدکت تسسم دیسکننس ایول تنگدر سفلدستادون کست فستیوال آتساس خواهد رایسن سبونو رایدیان اما آسته گاگلست آخر گنینک تندر. کوکویت آنجیلا گزتات سرمت گدو تلالی انفرماسون را وقت آبون. Дзюдоя хусари растойнак спортсменка Албурта Алана Рамблта авзист майдан дуын Ивас Каулсава высо фассива дахсан в России первенства. Ерста вахт сыдысты дюмені гураты финал разма Алана кутасы партуха ама Рамблта я нахмалауджуты. Фалаек ахкай фарыст веген финалы фимбылд Самара спортсменка Мария Ивановен. Алана тренер тесты габарат автан дил габарат Виталий Матурита Тенгиз. Северокавказские федеральные округа, Московскую область,
Высшее достижение – второе место на первенстве мира до 21 года. ما كرون بتن بازونگ کندسته مرتنده سما پریل نبسته بونغه ده برکنن تیمه. Znauра rajonu deni sivgas است ول دفقر مادبونه است خساف 1 gradu sivgas است deni zau rajonu در ول دفقر مادبونه خساف 2 gradu سوازل آخم بونغه دو deni سکوای سای در ول دفقر مادبونه ی خساف 6 gradu سوازل لینینگور rajonu در yivgas است ول دفقر مادبونه فون خساف 1 gradu سوازل آخم بونغه دو deni نا республика столица Цхинвал در ول دفقر مادبونه فراست خساف 1 gradu Ахамедистина информацион служба басатта гундермаджа таал бундерну сар 12 хурс хабар тфадемал нарадун тфимбалдна ефира.